तो फास्ट आमे कौन करबा प्लानिंग करबा राइट तापरे कि कोन आसीबो तमरो फास्ट जो तुमके पचारिबो तीनटा भितरु इंपोर्टेंट कोन माने सॉरी फास्ट जोटा आसे इयर प्लान लेसन प्लान यूनिट प्लान तीनटा भितरु फास्ट कोन कहबो इयर प्लान आसिला तापरे कि कोन आसिला यूनिट प्लान आसिला तापरे कि कोन लेसन प्लान जोटा कि डे टू डे एक्टिविटी रे होय आ या भितरु गोटे 5 मार्किया क्वेश्चन पडिबो बुझि परलो ए तीनटा भितरु तापरे आसिला हर्बर्टन अप्रोच तो एटा गोटे आ गोटे क्वेश्चन जोटा कि तुमरो 5 मार्किया क्वेश्चन तो एथिरे आसिला तुमरो प्रिपरेशन so it means preparing the students for getting new knowledge and experience. It is like a good farmer who prepare the land by planning, irrigating before sowing the seeds for getting good crop. तो यार मानेटा बुझी पाले ना नहीं समझते जेमिति गोटे फार्मर निहाती भाबरे चेष्टा करे तारो क्रॉप तर माने सीड्स रो क्वालिटी फास्ट रहइबो तो से अनुसार से कल्टीवेट करिवो डिफरेंट टाइप रो क्रॉप्स को तो एटा तार होची कोन रिजल्ट केमती भलो बाहरिबो तो सेही भलिया जतबळे प्लानिंग जोटा कि आमे कहूचे प्रिपरेशन स्टेज रे तो सेही टीचर प्रिपेयर करंती सब लेसन्स को माने कि सब्जेक्ट हे गला टॉपिक हे गला केमिति सेटा एग्जांपल्स देकी कोन पढाइबे तांकर प्रीवियस नॉलेज अनुसार पिला मानकर केतिकी नॉलेज थिवो एबे नुवा नॉलेज टा कोन दिया जिवो एंड एज वेल एज टीचर कर केतिकी नॉलेज अछि एबे केमतिका कोन न्यू न्यू सब सिचुएशन अकॉर्डिंगली कोन डिमांड रहूची पिला मानकर से अनुसार केमति पाठ पढा जिवो तो से अनुसार इट इज लाइक ए गुड फार्मर जोटा कि मु कहले एग्जांपल तो मते लिखिबो तो बहुत भला कथा तो एठी कोन हुए ना तुम्हारा प्रिपरेशन कथा आसिला तापर आसला एठी प्रेजेंटेशन कथा प्रेजेंटेशन कोन करा होची इट मीन्स सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ लेसन प्लान फॉर स्टडी जहाँ मो प्रिपरेशन स्टेज रे करी कि आसिली एठी कोन हबो ना प्रेजेंट करिवि ताको इंप्लीमेंट करिवि ताको मु पढेइबि तो सेठी तुमे मते कहिलो प्रिपरेशन रे कोन कोन जिंस आसे उटा कि काली मु कहिथिली लेसन प्लान रे से लेसन प्लान में कोनटा लिखिबा कोन लिखिबार अछि हमको मु देखुथि 2-3 वर्ष तळर क्वेश्चन एटा रिपीटेडली माने पचारिछि क्वेश्चन टा आसीछि सेटा मु तुम पचारुछि को जिंस को हमें लेसन प्लान में ऐड करबा माने केमिति ओवरऑल रहिबा कथा लेसन प्लान टा कहून समस्ते एबे कोन हला असुविधा कालीबा पढैछि पढिन की देख मु बारंबार कहूछि जिंस को भलसे बुझी कि जीवो जदि न बुझिबो तमर ही लॉस हबो मु तो मोर किछ असुविधा नै मु पढैछि तुमको कोन कोन कहिथिली केमिति मेथड्स को सब्जेक्ट फास्ट आसीबो टॉपिक आसीबो मेथड्स आसीबो टीएलएम्स आसीबो एग्जांपल्स आसीबो तापरे ब्लैक बोर्ड वर्क आसीबो तापरे कि लास्ट कंक्लूजन बा तुमे इवैल्यूएशन एमती लिखि परिबो हैला केतरा स्टेप्स तुमको एतिकी कहिथिली कि नै तुमको एग्जांपल देकिना कहिथिली ना नै एवडा को तेडा तुमे लिखिबो पढुछि देखो क्वेश्चन नै मते आ कहबनी तापरे प्रेजेंटेशन कथा आसिला तो ये आसला कौन ना सिस्टमेटिकली प्रेजेंट करवा जहाँ प्रिपरेशन स्टेज रे हमें प्रिपेयर करके आसे प्लानिंग करके आसे डिफरेंट सब्जेक्ट डिफरेंट टॉपिक को केमिति कोन पढेबार अछि कोन ताको एठी प्रेजेंट करबो क्लासरूम हो एठी खाली स्कूल कथा नै कॉलेज रो भी कथा आसला डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशन रे जेम देखो कोन कोन जेमति कि स्टोरी टेलिंग मेथड रे पढा जिवो कि डिस्कशन रे कि क्वेश्चन आंसर रे कि एक्सप्लेनेशन करा जिवो कि खाली तुमरो समराइज करिकि कोन कोन तुमर इंपोर्टेंट पॉइंट अछि ताको मु पढेबी डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट अनुसार करा जिवो कि एनालाइज करा जिवो इंडक्टिव डिडक्टिव करा जिवो बा प्ले वे मेथड रे पढा जिवो आउरी बहुत किछ जिंस अछि किंतु एवडा को नॉर्मल कथा हमें जानी जे तो सेटा डिपेंड करे को सब्जेक्ट अछि को टॉपिक अछि आ को सब्जेक्ट माने सेटा गोटे थ्योरी सब्जेक्ट ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट फास्ट तो या से अनुसार हमें चेंज करजे मेथड को पुणी एग्जांपल्स को अच्छा माइक्रो टीचिंग रे पढी के आसिली जदि तुमे सेटा काम कला नै सेही इन द माने कि जो ऑन द स्पॉट रे तुमे पुणी तो चेंज करिवो संगे संग चेंज करिवो माने कोन करिवो एटा रिप्लान करिवो पुणी रीटीच करिवो रीफीडबैक करिवो तो सेटा भी गोटे कथा आसला खाली लेसन प्लान टा 100% तुमे इंप्लीमेंट करिवो ठीक कथा जदि न होउची चेंज करिवो माने जदि पिलाटा बुझी न पारुची कि असुविधा होउची तो एई जनसटा भी तुमे लेसन प्लान लिखिवो आ एठी प्रेजेंटेशन में तुमे ऐड करि परिवो एसोसिएशन एंड कंपैरिजन एठी कोन आसला अच्छा एसोसिएशन माने कोन आ कंपैरिजन सॉरी कंपैरिजन ता माने कोन
न्यू आइडिया कौन मु ताको एबे देबी जोटा कि प्रीवियस आइडिया सहित आमे लिंकिंग करिबा रिलेशनशिप क्रिएट करिबा ओल्ड सहित न्यू टीचर कैन यूज ऑडियो विजुअल एड फॉर एग्जांपल्स और अदर लर्निंग रिसोर्सेस टू कंपेयर वन न्यू फैक्ट विथ द ओल्ड वंस तो प्रीवियस नॉलेज सहित पिला मानकर नुआ नॉलेज कोन दिया जबो ता सहित आमे कनेक्ट करिबा एटा आसीगला तुमरो एसोसिएशन रिलेशन क्रिएट करिबे प्रीवियस नॉलेज प्रेजेंट नॉलेज सेबे मु तुमको जस्ट कहिलेबे कि काली पिला माने या पढैथिली तो एटा तुमे लिंक करि परछो कि नै सेही जिंसटा कथा समझ बुझी पारुचो ना बुझी पारुना कोन कहउचो किछ असुविधा होची नेक्स्ट आसला जनरलाइजेशन जनरलाइजेशन मीन्स जनरल लॉ प्रिंसिपल फॉर्मूला एंड कंक्लूजन ऑफ द लेसन लास्ट आमे कोन बाहर कले जेमते आमे समराइज करला पर तुमे माने गोटे गोटे एपिसोड देखि सरला परे गोटे सीरीज मन को तुमे देखुछ तार गोटे एपिसोड आसला ता एपिसोड तो ए सब देखि सरला पर तुमे केते बळे जानुछ कि यार मानेटा या थिला तो पूरा कंप्लीटली सरुची ना तो जनरलाइज करूछ जिस्ट बाहर करूछ कंक्लूजन बाहरुची गोटे स्टेटमेंट बाहरुची माने टोटल पाखापाखि 5-6 पेज रो स्टोरीटा को आमे जते बळे समराइज करके आधा पेज बा गोटे पेज रे आमे तो कहूचे बा लिखुचे एटा आसी गला तुमरो जनरलाइजेशन सिंपल कथा आ किछि नै देखो एटी कंक्लूजन कथा लेखा हिच एइठी ही जणा पड़िबो कि पिलाटा केते दूर बुझिची ठीक बुझिची कि नै जहा भी ताको पढ़ा गला माने कि प्लानिंग स्टेज रो जा ठीक थिला प्रेजेंटेशन ना एसोसिएशन ए तीनटा जाको ठीक अछि कि नै एटी तुम जणा पड़ला तापर असला एप्लीकेशन दिस स्टेप्स हेल्प इन फिक्सिंग नॉलेज इन द स्टूडेंट्स माइंड एप्लीकेशन माने कोन तुमे पूरा माइंड रे फिट बने देला माने कि जहा जहा सिखिला तुम मेमोराइजेशन रहिला पूरा माइंड रो फिट हेकि रहिला to solve particular problem given in the classroom. Example in social study, the making of model, drawing of a map, chart, diagram, graph making, एवढा सब. Application तुम्हें एबे जब तुमको भी पढ़ेली मु एग्जाम रे मनकर आसीला तो तुम एमती डायग्राम करिकी पॉइंट्स करिकी लिखि परिबो हेडिंग देकिना तो ए जिंसटा आसीला तुमे तो बुझीचो तुमे देखिचो केमते लेखा हिचा को तुमे निजे इंप्लीमेंट करबा एप्लीकेशन इंप्लीमेंट करबा एग्जाम रे माने फ्यूचर लाइफ रे जतल तुमको नीड हबो आ सेटा को तुमे केमिति करबा ना डायग्राम करिके ना जेमति कोहा गला तुमर सब पॉइंट्स लेखिकी ए सब हेडिंग देकी रिकैप्चुलाइजेशन इट मीन्स रिविजन और जतोड़ा हमें एग्जाम पाखा पाखी आसुचे हमें कोन करूचे रिविजन करूचे केमिति एबे ठीक अछि तो हमने बुझी गला क्लास रे जा पढ़ाला कि एग्जाम टाइम तो टिके रिविजन करबा ना नले केमिति हबो खाली टिके ओवरलुक जो हमें करूचे तो सेही जिंसटा आसिला कि डीपली भी के रिविजन करूचे तो एटा आसगला रिकैप्चुलाइजेशन माने एटी कीवर्ड टा देखि दे रिविजन कथा आसिला जेतोले सबु तुमरो लेसन ता सरीबो पूरा कवर हबो तापरे तुमे ओवरऑल सब जिंस को कोन करूचो रिविजन करूचो एति किंस थिले तुमरो यूनिट 4 यूनिट 5 देखो टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस इन सोशल साइंस तो सेठी तुमरो आसला कोन फर्स्ट होची कम्युनिटी रिसोर्सेस रिसोर्सेस माने तुमे जानचो संबळ कथा आसला तो कम्युनिटी गोटे हेलो होची आज्ञा कोनतो मैडम टिके जनरलाइजेशन टिके आउथरा बुझाई देबे हम एटा तो जनरलाइजेशन माने होची ओवरऑल आउटकम ठीक अछि माने जेमति कि एग्जांपल यूनिट 4 टा तुमरो पूरा कंप्लीट हैला तुमको कहिबी कि यूनिट 4 रे पाखा पाखी 10 टा 15 टा खंडे पेज अछि फॉर एग्जांपल हैला एक्जेक्टली तुम देखिनी केतरा पेज अछि तो हां सेही कथाटा कि कहली पिला माने कोन सिखिलो पूरा यूनिट 4 टा तुमे कोन 10 टा 15 टा पेज रे ही एक्सप्लेन करबो कि ताको कोन गोटे कि दुईटा पेज एक्सप्लेन करूछ तो सेटा होची जनरलाइजेशन बा हमें कहिबा गोटे स्टोरी रो मोरल ऑफ द कोन सॉरी गोटे प्रोज रो मोरल ऑफ द स्टोरी कोन बाहरला बा गोटे कंटेंट टा कोन बाहरला जिस्ट कोन बाहरला मेन पॉइंट्स कोन बाहरला कोनटा सिखिले एमती मूवी हे गला सीरीज हे गला एगुडा को सब न थाए कि गोटे कंटेंट टा को सब समय एक्सप्लेन करके बतै थांती कहला जनरलाइजेशन बुझि परला जनरल पॉइंट्स गुडा को कोन बाहरला लास्ट रे आफ्टर देखो लिखाई जनरलाइजेशन कंक्लूजन जानि परलो मैडम ओवरऑल कहबा बोले समराइजिंग करबा हां जिस्ट बाहर करबा मेन पॉइंट्स बाहर करबा ओके ओके हम आ का डाउट अछि कि इथरे मैम हां हेलो कोन हाँ मैम टिके मु लेटर जॉइन करली तो प्रेजेंटेशन ऊपर जतके टिके पढ़ाई छी सेटा टिके कहि दियंतु मैम प्रेजेंटेशन आज्ञा अच्छा एठो हां आज्ञा हाँ
ସେଠାରୁ ଉପରେ କିଛି ନାହିଁ, ଯେତିକି ପିଲା ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ତୁମର ପ୍ରିପାରେସନ। ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ତୁମର ପ୍ରିପାରେସନ ନମ୍ବର 1। ଆଚ୍ଛା ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇ ଯୋଉ 5ଟା ତୁମର ଅଛି ପଏଣ୍ଟ, ତାକୁ ତମେ ମନ ଇଚ୍ଛା କରିକି ଲେଖିଦବନି। ଏ 2 ରେ ଫାଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଦେବି ମୁଁ, 2 ରେ ମୁଁ ଲେଖିଦେବି କଣ ପ୍ରିପାରେସନ, ହେଲା। ଏମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା ତମେ ଲେଖିବ ନାହିଁ, ଯାହା ସିରିଏଲ ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ ହବ। ତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରିପାରେସନ ମାନେ ତୁମର ପ୍ଲାନିଂ ଷ୍ଟେଜ, ଯୋଉଠି କି ପିଲାଟା ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି କଣ ପଢା ହବ, ସରି ଟିଚର ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ପଢା ହବ, କଣ ପଢା ହବ, କୋଉ ମେଥଡରେ ପଢାଯିବ, ଯେମିତି ଲେସନ ପ୍ଲାନ ଆମେ ଯାହା ଯାହା କରୁଛେ ବିଫୋର ଗୋଇଂ ଆଜ୍ଞା ଟୁ କ୍ଲାସ। ବାସ୍ ଏଇଟା ହଉଛି ତମର କିୱାର୍ଡସ୍, ଏଠକୁ ମନେ ରଖିବ। ଯାହା ଯାହା କରାହଉଛି ମୁଁ ଲେସନ ପ୍ଲାନରେ କହିଥିଲି। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଯାହା ତୁମେ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ଆସିଛ ତାକୁ ତୁମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ। ଯାହା ତୁମେ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ଆସିଛ, ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଆସିଛ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ପଢେଇବ। ନହେଲେ ତ ଏମିତି ତମକୁ, ତମେ କେମିତି ଜାଣ, ତମେ 7ଟା ସବଜେକ୍ଟ ପଢଉଛ, ସରି 7ଟା ପିରିୟଡସ୍ ହବ, ତ ତା ଦେହରେ ଯେମିତି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, ସେଦିନ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଗଲା କି କେତିକି ଦୂର ପଢେଇଛି ମୋ ଆଉ ମନେ ନଥିଲା, କଣ ପାଇଁ ଏତେ ଦୂର ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲା ନା ଏତେ ଦିନ। ତ ତାପରେ ଯାଇକି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଣ କରିଥିଲି, ପ୍ଲାନିଂ ଟା କରିନଥିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ଗଡବଡ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଯଦି ଟିକେ ଭଲସେ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଆସିଥାନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ, କଣ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ ଟିକେ ଦେଖିକି, ତାହେଲେ କି ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଲି କି ତମ ମାନେ ହଁ ଠିକ କଥା କହିବ, କିଏ କୋଉଟା କଣ ଆନ୍ସର ଦେଲା, ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରପର ପ୍ଲାନିଂ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ସେଇଭଳିଆ ହବ। ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା, ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ହେଲା। ବର୍ଣ୍ଣନା ନୁହଁ, ହଁ ପ୍ରୟୋଗ ମ୍ୟାମ୍ କରିବା। ଆସୋସିଏସନ ହଉଛି ତୁମେ କମ୍ପେୟାର କରୁଛ, ମାନେ ରିଲେସନ କ୍ରିଏଟ କରୁଛ, ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଏବେ ନୂଆ କଣ ନବେ ନଲେଜ ଟା ନେଲ, ବା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଇଣ୍ଟରରିଲେଟେଡ କରିବା। ଜେନେରାଲାଇଜେସନ ହଉଛି ଓଭରଅଲ, ପୁରା ଲାଷ୍ଟ କନକ୍ଲୁଜନରେ ତୁମେ କଣ ଭାବିଲ, ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲ, ସେଇ ଜିନିଷଟା। ଆପ୍ଲିକେସନ ହଉଛି ହଁ ଯାହା ମ୍ୟାମ୍ ଶିଖିଲ ତୁମେ ଲାଇଫ ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, ମାନେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡିବ। ଏମିତି ନାଇଁ କି 100ଟାକୁ ସେଇ ମାନେ ଏବେ ମୁଁ ପଢିଲି ହର୍ବଟିଆନ ଆପ୍ରୋଚ, ତ ଦିନକୁ 5 ଥର ତାକୁ ପଢିବି, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ନା। ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହବ, ହଁ ଏକ୍ସାମ ପାଖାପାଖି ହବ, ତୁମେ ପଢୁଛ। ଏଇଟା ହେଲା ଆପ୍ଲିକେସନ। ରିକ୍ୟାପିଚୁଲାଇଜେସନ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ତୁମର ରିଭିଜନ କରୁଛ, ଏକ୍ସାମ ଗୋଟେ ଅଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ରିଭିଜନ କରିବ କି ନାଇଁ, ତ ଏଇଟା ଓଭରଅଲ ରିଭିଜନ କରିବା। କ୍ୟାପଚୁଆଲାଇଜ ମାନେ କ୍ୟାପଚର କରିବା, ମାଇଣ୍ଡରେ କ୍ୟାପଚର କରିବା ହଉଛି ରିକ୍ୟାପଚୁଲାଇଜେସନ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏତିକି? ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍ ଓକେ। ତାପରେ ଆସିଲା ତମେ ୟୁନିଟ୍ 5, ଯୋଉଟା କି ଟିଚିଂ ଲର୍ନିଂ ରିସୋର୍सेस इन सोशल साइंस। कम्युनिटी रिसोर्सेस फर्स्ट। So it stand as various material resources other than available at home, school and family. These resources are available in the community or society in which the students live, grow and function. ଦେଖ ଦୁନିଆରେ ବା ଆମ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ରେ ବହୁତ କିଛି ମେଟେରିଆଲ ଅଛି, ରିସୋର୍ସେସ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମର କାମରେ ଆସୁଛି। ଯେମିତି କି ୱାଟର ହେଇଗଲା, ଏୟାର ହେଲା, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମ୍ବଳ, ରାଇଟ। ୱାଟର ହେଇଗଲା, ସଏଲ ହେଇଗଲା, ଏଗୁଡାକ ସବୁ କଣ ତମ ସମ୍ବଳ, ତାକୁ ତୁମେ ୟୁଜ କରିକି ଛୋଟରୁ ବଡ ହଉଛ ନା। ସେଇଟା ହଉଛି କଥା ତୁମର କହିଛି କମ୍ୟୁନିଟି ରିସୋର୍ସ, ଯୋଉଟା କି କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ କହୁଛି ଆଉ ଟିକେ ଅଛି, ହେଲା। ତାପରେ ସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହଉଛି କଣ ନା, ୟୁନିକ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ ନଲେଜ, ତାପରେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଟିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ନିଂ, ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟିଂ ଦ ୱାର୍କ ଅଫ କ୍ଲାସରୁମ ଟିଚିଂ, all round development, utilization of leisure time and education for effective living. Community resources ମାନେ ହୋମ, ସ୍କୁଲ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ରେ ଛାଡିକି ଆଉ ବାକି ତକ ଯୋଉ ଜିନିଷ ୟୁଜ ହଉଥିବ, ମାନେ କମ୍ୟୁନିଟିରେ, ସୋସାଇଟିରେ, ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟରେ, ନେଚରରେ ଯୋଉ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ, ଛୋଟରୁ ବଡ ହଉଛେ, ସେଟା ଆମ କାମରେ ଲାଗୁଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ କଲ୍ଡ କମ୍ୟୁନିଟି ରିସୋର୍ସେସ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ ଅଛି। ଟିଚିଂ ଲର୍ନିଂ ପ୍ରୋସେସ ରେ ଆମେ ଏଇଟା ୟୁଜ କରୁଛେ, କ୍ଲାସରୁମ ଟିଚିଂ ରେ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ, ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଏହା ଦ୍ୱାରା, ମାନେ ସମସ୍ତେ ସବୁ କିଛି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଟା, ମେରିଟ୍ସ ଡିମେରିଟ୍ସ ଆଜ ୱେଲ ଆଜ। ତାପରେ ଲିଜର ଟାଇମ କଥା ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଫ୍ରି ଟାଇମ ମିଳୁଛି ତାକୁ ତୁମେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବ, କୋଉଥିରେ ନା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଜାଣିବ, ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ବିଷୟରେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇଟା ପଢୁଛେ ତ ଅବଭିୟସଲି ସେଠି ତୁମେ ରିସୋର୍ସେସ ବିଷୟରେ, ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବ। ତ ଏଜୁକେସନ ଫର ଇଫେକ୍ଟିଭ ଲର୍ନିଂ, ଯେମିତି କି ତୁମ ଲର୍ନିଂ ଟା ଇଫେକ୍ଟିଭ ହେଇପାରିବ, ଭଲ ହେଇପାରିବ। ୟୁଟିଲାଇଜେସନ, ବ୍ରିଙ୍ଗିଂ କମ୍ୟୁନିଟି ଟୁ ଦ ସ୍କୁଲ, ଟେକିଂ ସ୍କୁଲ ଟୁ ଦ କମ୍ୟୁନିଟି, ଏ ଦିଟାର ମାନେ ବହୁତ ଭଲସେ ବୁଝ। ବ୍ରିଙ୍ଗିଂ କମ୍ୟୁନିଟି ଟୁ ଦ ସ୍କୁଲ, ତା ମାନେ କଣ ହେଲା, କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ଆଣିବା। ଯେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖ, ଫର୍ମେସନ ଅଫ ଟିଚର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଆସୋସିଏସନ, ଫର୍ମେସନ ଅଫ ଆଲୁମିନି ଆସୋସିଏସନ, ଏଟାକର ମାନେ କଣ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ଯୋଉମାନେ ଥାନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ କଣ କହିଲି ମୁଁ? ଯୋଉମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହବ, ଗଣେଶ ପୂଜା ହବ, ସେଇଟା ମାନେ ଆସନ୍ତି, ଖାଲି ତ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହେଇଛି ତମେ ଜାଣିଛ, ଏମିତି ତୁମେ ଦେଖିଥିବ। ଆଉ ତା ଛଡା କଣ ନା, କିଛିଟା ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହେଲା, ଯେମିତି କି ଆଲୁମିନି ବାଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏନି କି, ଯୋଉ ଏକ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ନା।
ସ୍କୁଲ ସେମାନେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ସ୍କୁଲ ବିଷୟରେ କିଛିଟା କହିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି କମ୍ୟୁନିଟି ଟୁ ଦ ସ୍କୁଲ, ମାନେ କି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଣିଲେ ସ୍କୁଲକୁ, ସେମାନେ ଅଲରେଡି ପାସ୍ ଆଉଟ୍, ବଟ୍ ତାଙ୍କର ନଲେଜକୁ ଆମେ ଏବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେୟାର କଲେ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ଏବେ ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର ମାନଙ୍କ ଟିଚର ଅଛି, ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବି ପିଲାମାନେ ଆମ ସ୍କୁଲ ଏୟା ସେୟା ଏୟା ସେୟା, ତ ଏଇଠି ଜିନିଷଟା କହିଲା ଯେତିକି ସେମାନେ ବିଲିଭ କରିବେ ତାଠୁ ବେଟର ଏଇଗୁଡାକ ବି ସବୁ ବିଲିଭ କରିବେ। ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? କଣ କହୁଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଆଲୁମିନିକୁ ଆଣିବା, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଟ୍ କର, ମାନେ ଏତେ ଥର ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ତ କଣ କହୁଥିଲି ନା, ଯୋଉମାନେ ଏକ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସ୍କୁଲକୁ, କିଛିଟା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହିବେ କି ହଁ ମୁଁ ବି ଏ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିଛି, ଏ ସ୍କୁଲଟା ଏମିତି, ଟିଚର୍ସ ମାନେ ଏୟା, ଏଇ ସ୍କୁଲର ଏୟା ରେପୁଟେସନ ଅଛି, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନେ ପୁରା ରିଏଲ ନଲେଜଟା ପାଇଲେ। ମାନେ କି ଗୋଟେ ତମକୁ ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି, ତା ମାନେ କଣ ସତରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଇଥିବ, ତ ଆଲୁମିନି ଆସୋସିଏସନ କରିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ଇନଭାଇଟିଂ ଏମିନେଣ୍ଟ ପର୍ସନ, ମାନେ କି ଯିଏ କି ଗୋଟେ ମାନେ ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସକ୍ସେସ ହେଇଛନ୍ତି ଲାଇଫରେ। ଏବେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ତୁମର ହଉଛି, ତ ଯିଏ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଟିକେ ମାଷ୍ଟରୀ ଥିବେ, ଯିଏ ମାନେ ଏମିତି ତମର ଚାମ୍ପିୟନ ଥିବେ, କମ୍ପିଟିସନରେ ତୁମ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁଥିବେ, ସେ ହେଲା କୋଚ୍ ଟାଇପର ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଏ ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ କି ସେମାନେ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏଇ ସବୁ କଥା ଆସିଗଲା। ସେଲିବ୍ରେଟିଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସ ହେଇଗଲା, ନ୍ୟାସନାଲ ଡେ ହେଇଗଲା, ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ଭେରିୟସ୍ ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଏସବୁ କଲେ ହିଁ ତୁମେ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଆମେ କଣ ଆଣିବା ନା ତୁମର ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ଆଣିବା। ଯେମିତି ତୁମେ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛ, ତୁମ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ କରୁଛ, ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର କରୁଛ, ସମସ୍ତଙ୍କ, ଏମିତିକି ଜାନୁଆରୀ 26 ହେଲା, ଅଗଷ୍ଟ 15 ହେଲା, ୟା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନଲେଜଟା କ୍ରିଏଟ ହଉଛି, ନଲେଜଟା ବିଲ୍ଡ ହଉଛି, ଯୋଉଟା କି କମ୍ୟୁନିଟିରୁ ଆସୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଏଇଟା କଣ ସିଲାବସରେ ଅଛି କି ପାଠ ପଢା ଯାଉଛି? ନାଇଁ, ଏଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷଟା। କଲଚର, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛେ, ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଓବିୟସଲି ପିଲାଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ କରିବା, ଏନକରେଜ କରିବା ପାଠ ପ୍ରତି, ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ପ୍ରତି ବି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ସେମାନେ ଯେମିତି ବୁଝିପାରିବେ। ଟେକିଂ ସ୍କୁଲ ଟୁ ଦ କମ୍ୟୁନିଟି, ସ୍କୁଲକୁ ଏବେ ବାହାରକୁ ଆଣିବା, ମାନେ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଆଣିବା କେମିତିକା? ତ ଦେଖିବ ଇଣ୍ଟର ସ୍କୁଲ କମ୍ପିଟିସନ ହଉଥିବ, ମାନେ ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ସିବିସନ ମାନଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ ଆଣିଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବି, ତ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ନିଜର ସ୍କୁଲ କି ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଜାଣିନି, ଚିହ୍ନିନି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲି, କଥା ହେଲି, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ଭିତରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ସ୍କୁଲଟା, କମ୍ୟୁନିଟି ଭିତରେ 4-5ଟା ସ୍କୁଲ ଅଛି, ତ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି, ସେମାନେ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା, ତ ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ତମର କମ୍ୟୁନିଟିରୁ, ସରି, ସ୍କୁଲଟା ତୁମର କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଯାଉଛି, ବିକଜ ସୋସାଇଟି ହିଁ ସ୍କୁଲ ତିଆରି ହଉଛି, ତ ସେଇଟା ଆସିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଣ ନା, ଯେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଲା, ଆମେ ଯେମିତି ରେଡ କ୍ରସ ହେଇଗଲା, ସେଇଟା ବି ତୁମର, ଦେଖ ଆମେ ସ୍କୁଲର ପିଲା ଯାଇକି ଆମେ କିଛି ସମାଜ ସେବା କରୁଛେ, ଦେଶ ସେବା କରୁଛେ, କିଛି ହେଲ୍ପ କରୁଛେ, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ବି ଆମେ ଶିଖିଲେ, ରିଆଲିଟି ଆମର ନଲେଜ ଆସିଲା, ରିଏଲ ନଲେଜ। टाइप्स ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेस, सोर्स ऑफ जोग्राफिकल इंटरनेट। देखो जोग्राफिकल कथा आसला कौन ना, तुम रिवर, स्प्रिंग्स, सी पोर्ट्स, डैम्स, रॉक, टी गार्डन, एगुड़ाक वाटरफॉल, भैली, लेक्स, एटा सब आम जोग्राफी रे पढ़ुचे, एगुड़ा कहते देखुचे ना। हिस्टोरिकल रे आसला तुम डिफरेंट टाइप दुर्ग गुड़ाक है, जो फोर्ट्स गुड़ाक होगा, पिलर होगा, मनुमेंट्स, टेम्पल्स, मस्जिद, चर्च, एगुड़ाक सब। कल्चरल तुम आसला म्यूजियम, जू, सिनेमा हॉल, रेडियो स्टेशन, फिल्म स्टूडियो, कला केन्द्र परिषद, जोटा कि आम न्यूज पेपर, एगुड़ाक सब। कला केन्द्र परिषद तुम जानी, ये तुम डांस फेमस, तो ये तुम आसला कल्चरल कथा। ये सोर्स ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये कौन आसला ना, डिफरेंट प्लेसेस आसला, मार्केट प्लेसेस जोटा बैंक, तापर आसला मिल, फैक्ट्री, रेलवे जंक्शन, एग्रीकल्चर फार्म, वाटर वर्क्स, प्रिंटेड प्रेस, एगुड़ाक इकोनॉमिक कथा, जोटा कि पैसार यूज हुए। बैंक रे गले तुम पैसा दरकार होची, मार्केट को गले पैसा दरकार होची, निहाती भाबरे पैसार किछि कारबार थिले तुम बैंक को जाउछ ना, मिल्स को जाउछ, माने कर हम गली अट्टा माने चक्का जो तुम गहम पेसेया पई अट्टा चक्की को गली, तो ये कौन पैसा देकिना ही काम माने आणुची अट्टा किणिकिना, सॉरी पेसेकी। फैक्ट्री ହେଇଗଲା, रेलवे जंक्शन ହେଇଗଲା, एगुड़ा सब जगह पैसा दरकार होची ना नहीं? कौन कहूछ? इकोनॉमिक कथा आसला, यस और नो? मुंडरे पशुची ना नहीं रे? तापर आसला साइंटिफिक इंटरेस्ट। तो सही आसला साइंटिफिक इंटरेस्ट, माने जोटी तुम एक्सपेरिमेंट करबो, सरला कथा, तो एटा तुम भाबी दबो माइंड रे, तो कौन डिफरेंट टाइप लैबोरेटरी ହେଇଗଲା, वर्कशॉप्स ହେଇଗଲା, देखिबो डिप्लोमा पिला माने, आईटी पिला माने प्रायत वर्कशॉप्स रे तुमरा प्रैक्टिकल वर्क करंती, फैक्ट्रीज ହେଇଗଲା, इंजीनियरिंग कॉलेज ହେଇଗଲା, ब्रॉडकास्टिंग, एगुड़ाक सब। गवर्नमेंट रे आसला हॉस्पिटल, लॉ,
ମାନେ କୋର୍स ଗୁଡାକ ସବୁ ସରି କୋର୍ଟ, ତାପରେ ଆସିଲା ତମର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହାଉସ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ହିଁ। ଏତିକି ଜିନିଷ ତୁମର ଥିଲା। ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡି ଲାଇବ୍ରେରୀ କଣ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। Social studies is mainly the study of society. Society ବିଷୟରେ ପଢିବା social study ତୁମକୁ କୁହାଗଲା। According to sociologist, library is an educational social agency which promotes self-education for each individual of the study. କଣ କୁହାଗଲା? social study library। ଦେଖ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଆମେ different type ର subject ପଢି ପାରୁଛେ, କିନ୍ତୁ social study library ମାନେ particular ତୁମର ଯେତିକି subjects ଆସୁଛି social study ଭିତରେ, history, geography, civic, ଯୋଉଟା political science, economics वगैरह, ଏଇଗୁଡାକ ହିଁ ତୁମେ ତା ବିଷୟରେ ପଢୁଛ। ମାନେ କି ସେଇ ସବୁ ବୁକ୍ସ ବା ସେଇ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ତୁମେ ତ ଡିପ୍ ନଲେଜ ବା ଆଡଭାନ୍ସ ନଲେଜ କି ତୁମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ତୁମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ସେଇଟାର ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି କେବଳ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡି ରିଲେଟେଡ। ସେଇ ସବୁ ବୁକ୍ସ ଥିବ, ସେଇ ସବୁ ତୁମର ମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଏମିତିକା ହଉଛି ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡି କ୍ଲବ ବି ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଧେ ଏଥିରେ। ଗୋଟେ ପଢେଇଥିଲେ ନା ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡି କ୍ଲବ, ମନେ ପଡୁଛି ନା ଏଥିରେ ଅଛି ରେ? କୋଉଠି ଗୋଟେ ଥିଲା ମୋର ମନେ ପଡୁନି, ଛାଡ। ତ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କଣ ହଉଛି, କୋଉଠି ଥିଲି ଆମର ଏଇଟା, ସବୁ ସିମିଲାର ଅଛି। ତ ସେ ଯୋଉ ଲାଇବ୍ରେରୀ କଣ ନା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ର ବୁକ୍ସ ଥିବ, ଏତିକି କଥା ତମେ ମନେ ରଖିଥାଅ। ଇଟ୍ ଇଜ ଆନ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଫର ପୁଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ମେଥଡ ଟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡାଇନାମିକ ଆପ୍ରୋଚ ନିହାତି ଭାବରେ। ଯିଏ ଯାହାର ମନ ଇଚ୍ଛା ପଢିପାରିବ ଯୋଉ ବୁକଟା ସେ ଚାହୁଁଛି। ଯାହାକୁ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେ ପଢିବ, ଯାହାକୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା ପଢିବ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟପିକ ସେ ପଢିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଓନ୍ଲି ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡି ବିଷୟରେ ଥିବ। Functions କଣ ନା, it helps the teacher in the teaching process, help the student for self education, helps and develops reading habits among student। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରିଡିଂ ହାବିଟ ଟା ଆମେ ବଢେଇ ପାରିବା। ସେଲ୍ଫ ଏଜୁକେସନ, ନିଜେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢି ପାରିବେ। ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ତୁମକୁ କିଏ ପଢଉଛନ୍ତି କି? ଏତେବେଳେ ତ ତମେ ନିଜେ ହିଁ ପାଠ ପଢୁଛ, ନିଜର ଗୋଟେ ହାବିଟ ଅଛି ପାଠ ପଢିବାର। ଠିକ ଅଛି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ରିସୋର୍ସେସ୍ କଣ କଣ ରହିବ ନା? ୟୁନିଟ, ଏଟା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ରେ ମାନେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଲେଖିବା ହେଲା। ଏ ଦିଟା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ରିସୋର୍ସେସ୍, ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଆସେନି, ବଟ୍ ଫିର ବି କହିଦଉଛି, ଦେଖିଦିଅ। ବୁକ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ମାନେ ବୁକ୍ ମେଟେରିଆଲ କଣ କଣ ଆସେ, ଯେମିତି କି ଲିଟରେସି, ତମ ଲିଟରେଲି ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଗୁଡାକ ଆସିଲା, ୟୁନିଟ ବୁକଲେଟ୍ସ ଆସିଲା, ରେଫରେନ୍ସ ମେଟେରିଆଲ, ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ହେଲା। ତା ମାନେ କଣ ନା କିଏ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ରିଫରେନ୍ସ ମେଟେରିଆଲ ହଉଛି ମନେକର ଗୋଟେ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଅଛି, ତ ତା ବିଷୟରେ କିଏ କିଏ ସବୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି, ଯେମିତି କି ଥେସିସ୍ ବନେଇବା ତା ଭିତରେ, କି ଗୋଟେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ବନେଇବା, ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷଟେ ମୁଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନଉଛି, ତ ମୁଁ 4-5ଟା ଜିନିଷକୁ ବୁକ୍ ଟାକୁ ଫଲୋ କଲି। ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଥର ଯୋଉ ଆମର ରହୁନାହାନ୍ତି, ଯେମିତି ଏବେ ତମର ଜଏମ ପବ୍ଲିକେସନ ର ଅଥର, ଏଇଟା ତମର ଆସିଛି ଯୋଉ ଅଥର ତ ଅଲଗା, ଏଇଟା ପବ୍ଲିକେସନ ହଉଛି ଜଏମ ସିରିଜ ତମର ହେଲା। ବାକି କିଏ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସବୁ ତେଲୁଗୁ ଟିଚର ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ସେମିତି ଆମ ବୁକ୍ ର ଆସିନି, ଚାଇନା ପ୍ରଧାନ ହେଇଗଲା, ସାଗରିକା ରାଉତ ହେଇଗଲା, ଏମିତି ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି +3 ର ବୁକ୍ ସବୁ। ତ ମୁଁ ଏସବୁ କହୁଛି ମୋର ଯେତିକି ମନେ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ। ବିକେ ନାୟକ ହେଇଗଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ଏଜୁକେସନ ର ମୁଁ ବୁକ୍ ଗୁଡାକ ଫଲୋ କରୁଥିଲି। ତ ଏଟା ରେଫରେନ୍ସ ମାନେ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିଏ କଣ ମାନେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ତୁମ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ନନ୍ ବୁକ୍ ମାନେ କି ଯୋଉଟା ମେଟେରିଆଲ ରେ ଆସିବ, ଏଡ୍ ରେ ଆସିବ, କି ନ୍ୟୁଜ ପେପର ହେଇଗଲା, ପେମ୍ପଲେଟ୍ସ ହେଇଗଲା, ତୁମର ସ୍ପେଶାଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକେସନ, ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ ଆଉ ନନ୍ ରିଡିଂ ମେଟେରିଆଲ। ମାନେ ତୁମର ବୁକ୍ ନଥିବ, ଏମିତି ତୁମ TLMs ଟାଇପ ର ଥିବ, ତା ଦେହରୁ ତୁମେ ଟିକେ ବେଟର ନଲେଜ ଯୋଉଟା ଆଣିପାରିବ। ତ କଣ କଣ ଦରକାର ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପାଇଁ ତୁମର? ଦେଖ, ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଭଲ ରୁମ ଟେ ହେବା କଥା, ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଠିକ ଠାକ ରହିବା କଥା, ସ୍କିମ୍ ଅଫ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ରିସୋର୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର। ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ପଜିଟିଭ ରହିବା କଥା, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ରହିବା କଥା। ଲାଇବ୍ରେରୀ ରୁମ ଟା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ ବି ରହିଲେ ଠିକ, ଓବିୟସଲି ନା, ସେଥିରେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ ରହିବ। ତାପରେ ତମର ଆସିଲା ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ର ଠିକ ଠାକ ସଜେଇକି ରଖାଯାଇଥିବ, ଯୋଉଟା କି ପିଲା କମ୍ଫର୍ଟେବଲି ବସିକି ପଢିପାରିବ। ଯାହା ଯାହା ଏସେନ୍ସିଆଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଦରକାର ଲାଇବ୍ରେରୀରେ, ସେଇଟା ଦରକାର। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିକି ରଖିବା, ବୁକ୍ ଗୁଡାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିକି ରଖିବା, କୋଉ ସାଇଟରେ କୋଉ ବୁକ୍ ଅଛି। ଲାଇବ୍ରେରୀଙ୍କ କାମ କଣ? ତୁମେ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ତୁମର ଲାଇବ୍ରେରୀ କ୍ଲାସ ହଉଥିଲା, କଲେଜରେ ତୁମେ ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ବହି ଇସ୍ୟୁ କରୁଥିଲ, ପାଠ ପଢୁଥିଲ, ତ ତୁମେ ସିଏ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଫାଇଡ ଟ୍ରେନ ଟିଚର ହେବା କଥା। ସିଏ ବି ଟିଚର, ଲାଇବ୍ରେରିଆନ ଯିଏ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତ ତାଙ୍କର ୱେ ଅଫ ଟକିଂ ହେଇଗଲା, ବା ନଲେଜ ଏବାଉଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବୁକ୍ସ, ଏଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା କଥା। ସେ କୋଉ ବୁକ୍ସ ଟା କଣ,
इंडिकेट करूचे मानेकर पिला गोटे कंटेंट टा कहला कि एमितिका टाइप रो किछि बुक अछि कि ए कंटेंट रो तो से हां ए रिलेटेड ए तीनटा बुक अछि तो ये जो नॉलेज दरकार ना बुक रो नॉलेज दरकार कंटेंट रो नॉलेज दरकार तांको वे ऑफ कम्युनिकेशन से ठीक करि पारुथिबे रिमेम्बरिंग कैपेसिटी थिबो कि केमती बुक नेला कोन कला कोन नाही से मेंशन करके रखिबे रजिस्टर रे बट फिर भी एति कि तमरा बेसिक जिंस देखो एटा जिंस आसीची कि कोन कोन मोटिवेट पिलांको सबले एनकरेज करेबे कि हां बुक रो बहुत इंपोर्टेंस अछि एई बुकटा तुमे नेलो पढ़ी कि आसो एथिर बहुत भलो भलो मटेरियल अछि पार्ट्स अछि पुनी आ गुटे नब आ गुटे बढ़िया बुक अछि तो एमती बुक पढ़िबारे माने ताको एनकरेज करेबा एबे बुझि पाले कोन कहली मु मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स टुवर्ड्स लाइब्रेरी रिसोर्सेस आमे काहे कि मोटिवेट करबा केमिति मोटिवेट करबा कि पिलाटा जाई कि लाइब्रेरी रे बसी पाठ पढू बहुत सारा बुक्स अच्छी बहुत अथरंकर अच्छी तो नॉलेज ऑब्वियसली आसीबो नियति भाबरे तो पढ़िबो बुझि पारलो आ कोन टीचर आउ स्टूडेंट भितरे तुम लाइब्रेरियन भितरे तुमर कोऑपरेशन भी रहिबा कथा जोडे कि स्कूल तुम लाइब्रेरी टीचर भी तुमर बुक नै कि जानती कोड लाइब्रेरी रो स्टूडेंट भी आसिला बुक नै कि जाय तो इटी टीचर खाली लिखिबोनी इटी तुमर लिखि देबो स्टूडेंट कथा भी हला ठीक अछि तब असले लैबोरेटरी कथा लैबोरेटरी माने एक्सपेरिमेंट जेमति कि तुमर साइंस रो लैबोरेटरी रहउची तो सेमते सोशल स्टडीज रो लैबोरेटरी रहउची जोटे कि आमे डिफरेंट टाइप रो सॉइल को देखिबे एक्सपेरिमेंट करूची जो माने सोशियोलॉजी पढुचंती जो माने तुम जियोग्राफी रो प्रैक्टिकल करूचंती फील्ड ट्रिप्स तो आमे जाउचे ए सब जिंस अछि किंतु आमे डिफरेंट सॉइल को भी आमे एक्सपेरिमेंट करूचे तो ए सब जिंस पे तुम लैबोरेटरी दरकार आर कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम जस्ट कहउथिले बे जोटा कि इंपोर्टेंट मते मिल नथिला एतबेले लाइटिंग देख सब ठीक ठाक लाइट थिबा कथा वेंटिलेशन इक्विपमेंट्स ऊपर फैसिलिटीज जहा जहा तुमरो दरकार अरेंजमेंट करबा वाटर सप्लाई सेफ थिबा कथा माने जेमिति आमे लैबोरेटरी माने कोन एक्सपेरिमेंट करूचे तो एपट सेपट काम जेमिति किछि हबनी माने भूल भाल हे जबन रिजल्ट भूल बारिबो सेफली पिला को जेमिति किछि हैम्पर हबनी सैनिटरी हे गला एउडा को सब फ्लोर को आमे पूरा क्लीन रखिबा प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज रखिबा गोटे प्लीजेंट कलर सेठी मु पूरा ग्रीन कलर मारिथिबि से वाल रे से कोन देखा जाउतबो ग्रीन को एपटे पिंक मार देबी गोटे माने डिसेंट कलर थिबो सब जिंस को अरेंजमेंट करबा मूवेबल फर्नीचर रहिबो वेल ऑर्गेनाइज हे कि हमें सब केयरफुल लेके काम करबा एडवांटेजेस होची एटा चाइल्ड सेंटर्ड चाइल्ड ही काम करबो लर्निंग बाय डूइंग काम करी करी से सिखिबो एक्सपेरिमेंट करी करी सिखिबो टीचर केवल गाइड करिवे स्टूडेंट लर्न डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी तार सेल्फ से जितने निजे पढ़िबो निजर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़िबो क्रिएटिविटी बढ़िबो स्टूडेंट को हमें डिसिप्लिन भी बनेबा स्किल ता भीतर डेवलप करेबा माने पूरा प्रो लेवल माने जेमति कि तार नॉलेज ता पूरा फॉर्मेशन हबो पूरा फंडामेंटल तार क्लियर हबो किछि भी कंफ्यूजन रहिबानी नेक्स्ट असला म्यूजियम इट कैन बी कॉल्ड एज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्शन रिलेटेड टू डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ सोशल स्टडी म्यूजियम तुम जानी ना माने सोशल स्टडीज डिफरेंट जो सब्जेक्ट अच्छी तार सबुडाक म्यूजियम अच्छी जमती कि माने गोटे कॉइन वगैरह किछि वेपन हे गला एटा को सब कोन हिस्ट्री रो कथा आसुची 50 पैसा 25 पैसा ताको मु म्यूजियम में रखिछि तापर हैला किछि कहारो देखिबो माने कर किछि वेपन माने कार खंडा हे गला कि कार किछि तलवार वगैरह तो एम्ति सब हैला ड्रेस हे गला कि से कोन पर्टिकुलर जिंसटा यूज करूथिले सेही जगार सेही सभ्यतार माने सेही टाइम रो एंशिएंट हो कि मीडिएवल हो कि मॉडर्न हो कि सेही जिंस जोड़ा आमे कोने कि माने गोटे म्यूजियम पीस माने म्यूजियम में रहिबार लायक तो सेटा आसला ज्योग्राफी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स साइकोलॉजी सब जिंस तुमर किछि ना किछि जिंस गुडा को आमे म्यूजियम में रखुचे जोटा कि हाँ एटार बेनिफिट्स तुमे लिखिबो पिल्लान को रियल नॉलेज आसीबो आमे ताको नै कि देखेबा कि देखो या सब जिंस अछि कि साबरमती आश्रम रे तुमर गांधीजींकर तुमर तांकर जो बंकुली बाड़ी और तांकर चश्मा तुम अरट पर्टिकुलर सेही अरट कि नै मु जानिनी बट चश्मा और कोन बाड़ीटा को कहउचंती सेटा रियल बोली हला मु जाइकी भी देखिची किंतु सेटा छोट बेले देखिथिले मोर एते मन नै सेटा रियल कि नै देखिची अछि सेटा तांकर कि माने 100% श्योर मु टिके नाही तबरे अरट कथा आसिला ए सब जो खदी प्रॉपर खदी से पिंदुथिले जो ए सब कथा समझ बुझी पाले कोन कहली मु समझ सुनी ଆଜ୍ଞା पछन ମ୍ୟାମ୍। नै रे क्लास चालछि ना बंद हे गेलानी यस मैम। आज्ञा यस मैम ओके देखो सेटा लिखा डिफरेंट कॉइन हे गला आर्ट हे गला पेंटिंग्स भी हे गला हां एगुडा को भी वेपन हे गला कल्चरल ट्रेडिशंस माने जेमति कि तुमरो डिफरेंट स्टेट रे में डिफरेंट बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर सब ड्रेस पिंचर कि ट्रेडिशनल माने कल्चर को रिप्रेजेंट करू जे हमर
ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करूची तापर आसला कौन देख से कौन आसला ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस रिलीजियस विषय नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस हिस्टोरिकल ए सबु सब्जेक्ट रो सबु एरिया रो किछि ना किछि माने इंपोर्टेंस जोटा कि आज अच्छी काली मे भी यूज न होई पारे ताकू आमे रखुची फॉर रियल नॉलेज क्लारिफिकेशन जेमति कि पिलाटा देखिकी आसी परिबो कि हां एटा सतरे थिला एमति देखा जाऊ थिला तार नॉलेज आसीबो क्लारिफिकेशन आसीबो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इंटरेस्टिंग ताकू लागिबो सोशल स्टडीज पढिबा पई ए सब तुमे लिखि परिबो ए देखो एडवांटेजेस या डायरेक्ट एक्सपीरियंस तार आसीबो क्यूरियोसिटी आसेला आउरी पढिया पई ताकू इंटरेस्ट हबो क्रिएटिविटी से भाबीबो एटा कोन पे एमति हेतला एटा काई के एमति रखा गलानी ते सब जिंस रियलिस्टिक ताकू नॉलेज आसीबो रियल नॉलेज प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टडीज टीचर क्वालिटीज ऑफ ए गुड टीचर गोटे गुड टीचर कोन कोन कैरेक्टरिस्टिक्स रहिबा कथा एटा तुमे जानी चाहि बुझि पाछ ना नै क्लियर कम्युनिकेशन फ्रेंडली बिहेवियर इन डेप्थ नॉलेज रियल नॉलेज आसीबो पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग तार रहिबो गुड लिसनर समसन कथा से सुनुथिबो कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिविटी रहिबो ता भितरे डिसिप्लिन रहिबो एंगेजिंग कैपेबिलिटी समस्तन को नै कि एंगेज करि परथुबो क्लास रे काइंड एंड केयरिंग स्किलफुल एंड सेंसिटिव माने इमोशनली अटैच थिबो पंक्चुअलिटी एंड ऑनेस्ट एति कि तुमे आराम से लिखि परिबो किछ असुविधा अछि एति कि रे जानि छ एटारे तापर आसला कोठरी कमिशन आ गोटे आसला नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन तो कोठरी कमिशन और नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन सोशल साइंस रे आसे नाही बट फिर भी मु कहूची ता माने कोन आउ टिके तुम यूट्यूब रे मारिबो देखि दबो टिके तुम बुक रे आउ टिके डिटेल्स देइछि कि मु देखिन मु किछ बुक देइ दिछि जणो कहला माने तार आसीनी बहिटा तो देते मु ताको देइछि पढिया पई मो पाखरे फिलोसॉफी रे भी बुक नै एबडा कर किछ खाली से आईसीटी और चाइल्ड डेवलपमेंट रो बोध अछि आउ बाकी कोन सेंसर बुक नाही मो पाखरे मु देइ दिछि जणो को पढाया पई टिके देखिदब कोठरी कमिशन अधिक पॉइंट्स अच्छी कि जदि अच्छी ताले ऐड करदब किसी असुविधा नहीं किंतु कोठरी कमिशन 1964 रु 66 जोटा कि एजुकेशन ऊपर बहुत इंपोर्टेंस देइथिला पिल्ला केमति एजुकेटेड हबो आउ रहला प्रोफेशनल कोर्स माने जोटा कि टीचर माने केवल माने जेमति 2 वर्षर ट्रेनिंग से नहीं पारिबे बुझिबालो माने एमति समान ट्रेन टीचर हेबे एजुकेशन प्रोग्राम्स तापर असला तमरो डिपार्टमेंट्स वेयर एस्टैब्लिश्ड इन सम यूनिवर्सिटी टू डेवलप टीचर एजुकेशन भी इंपोर्टेंट देउथला टू इम्प्रूव प्रोफेशनल कोर्सेस टीचर मानक पे प्रोफेशनल कोर्सेस बाहरिबो से तो निजे पाठटा पढिथले कि तुमको पढेबे ना निजे ट्रेन थिले पाठ पढिबा गोटे जिंस आ पढेबार स्किल आ गोटे जिंस सेति पई ट्रेन टीचर दरकार आज के सब जिंस सब जगह रे तुमरो बीएड सीटी मागुचंती टीचर शुड हैव द फ्रीडम टू इनोवेट एंड तुमरो कोन हां एटा अछि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जोटा कि एमपी रा कथा आसला 1986 वाला लिखिबो सेटा रिवाइज्ड हेके आछे तो 1986 रे तुमे ठीक सेटा ही तुमे लिखिबो तो ये रहा टीचर को गोटे फ्रीडम मिलिबो कि जेमति से इनोवेट करि परिबो किछि किछिटा नुवा आइडिया निज अनुसार से पाठ पढाइबो ताको तमे क्राइटेरिया कहि देबा कि एतिकी क्लास भीतर सारिवार अछि कि एतिकी जिंस वे रे पढेबे काहा को किछि जिंस कहिबेनी केवल आसी पाठ पढै कि जिबे तो एटी कोन ना माने आम मानको सते आजकल डील हेयो जिंसटा कि एतिकी जिंस रहिबो तो ये फ्रीडम मिलुनी ना फ्रीडम टा मिलले सिना निजे निज अनुसार पाठ पढै परिबो तो जो कंट्रोलनेस रहिबा कथा नुह कौन सी ना लर्नर सहित रहिबा कथा ना टीचर सहित रहिबा कथा फ्रीडम होची बहुत इंपोर्टेंट फ्लेक्सिबिलिटी ताले कि से टिके भास्ट भाबी परिबो आउ जहा ता माइंड को आसुची पॉजिटिव माने नॉलेज गुडा कथा को से देई परिबो गोटे क्राइटेरिया लिमिट हे गेल असुविधा होय